Praise the Lord. आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. Let us give thanks to the Lord this day. म्हज्या मोगाचे न्हू आमचो हो दीस आमचो वर्तो. My dear friends, today's day is very great for us कित्याक दुसऱ्या नव्यान जावन आसा. because it is the second day of the Naveen. या नव्यानत आमी कितें म्हणून नियाळया. Let us reflect something in this day of the Naveen. आमी जायती मांडोळ चिंतून रावला. We have taken up a lot of plans. केदार बिडे कोरोना मुक्त जाता. We are thinking when this virus will या end आमी भायर या. or let's go out. जायते पटे गव्हर्नमेंट म्हणटा आमकां Many a time the government tells us तुमी कोरोना सांगाता जियोंक जाय. you should live together with this virus. आमी कन्फ्यूज. We are confused. म्हज्या मोगाचेर आमी कोरोना सांगाता जियोंची गरज ना. My dear friends, there is no need to live with this coronavirus. आमी सुम्या सांगाता जियोंक जाय. We must live with Jesus. आज देवाची मांडोळ कितें जावन आसा. Today, what is the plan of God for us in our देवाची life? वर्ती मांडोळ आमच्या विशयांत आसा. What is the plan of God in our ही life? मांडोळ कितें जावन आसा. What is it? हांवें आनी तुवें पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गीच्या राजा खातीर जियोंक जाय. For me and for you to be filled with the Holy Spirit and to live for the kingdom हांवें आनी of God. तुवें पवित्र आत्म्यान भरोवन सुम्याच्या महिमे खातीर जियोंक जाय. For me and for you to be filled with the Holy Spirit and to work for the glory of God. आमी कोरोना खातीर जियोंचे न्ही. Let us not live for Corona. कोरोनाक सांगाता घेवन जियोंचे न्ही. Let us not live together with this म्हज्या virus. खातीर कुर्सार मेल्ले जेजूक हांवें सांगाता घेवन जियोंक जाय. Jesus who died for me, I should live with my Jesus. जायती भाव भयणीन तेच उलोवन आमी कोरोना सांगाता जियोंक जाय. Many brothers and sisters tell we must live with this coronavirus. न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू. No, my dear brothers and म्हज्या आनी sisters. तुज्या पातका खातीर त्या कालवार त्या जेजून कुर्सार मेलो ताच्या रक्तान आमकां नितळ केला. ताच्या खातीर हांवें तुवें ताच्या सांगात हांवें तुवें जियोंक जाय. My dear friends, let us live for Jesus who lived and died for us on that cross, shedding his blood for us many times. त्या खातीर आयसाया प्रवादी पुस्तक 55 वर्स 1 म्हणटा की That is why Isaiah chapter 55 verse 1 tells us, तुम्ही तान लागलेला न्हू उदकाशी येया. Ho, everyone who thirsts, come to the water. तुम्ही तान लागलेला न्हू उदकाशी येया. Those who are thirsty, come to the waters. खंयचे उदक ते. What is this water? पवित्र आत्मो दिवचे ते झरीचे उदक. The spirit that gives the water, the river of life. त्या खातीर परतून देवाचे तर म्हणटा की आमकां That is why again the word of God tells us, तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया. even if you have no money, you come. दुडू नासतना विकते घेया. Come and take without price. या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक अनुभव करचे आमकां पयशांची गरज नाही. To experience the Holy Spirit, we don't need any हर money. एक आमी पयशे दिवन घेवंक आसा. Many things we have to take with money. पण देवाची उतराच म्हणटा की But the word of God tells us, त्या झरीच्या उदकाक ताणून रावा ते फुंक्याक हांव तुमकां दिता. you thirst for that living waters and I will give you more than enough. आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 आमकां परत आमकां देवाची उतर म्हणटा की Isaiah chapter 55 verse 8, once again the word of God tells us, म्हजी चिंता तुमची चिंता नाही. my thoughts are not your thoughts. म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो नाही. My ways are not your ways. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी जायती वाटो चिंतला. My dear friends, we have thought about a lot of ways. म्हाका एक बरें उडास आसा. I know one thing. गेल्या वर्सा हरी एका ब्रेस्तरां आमच्या बँड्रा इश्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आराधन चलोवन आसलें. Last year, every Thursday we had adoration in St. Joseph the Worker Church. जायतो लोक थंय येवन बरापण जोडून येतालो. सुम्याची दैवी सकत अनुभव करून येतालो. Many of them experienced the presence of God and experienced the healing of Jesus. थोडी म्हणजे मेळोन घेतले काउन्सिलिंग घेतले आनी उलोवन आसतना Some people, when they came to me for counseling and while talking to them, हांव सांगतालो ब्रेस्तर आराधना केल्या 2 घंटे सुम्या संगत रावा. I said to them, come every Thursday, come and spend 2 hours with the Lord on Thursdays. जायती बाबडी म्हणटाली Many of them told me, आमचें एक काम आसा ब्रदर आमकां बिजी आसा टाइम ना. brother, we are busy, we have work. थोडी जाणां म्हणटाली आमी 7 वरां काम सुटा कशें येवंक जाता. Some others said, we leave at 7 o'clock, how can we come over here? थोडी जाणां म्हणटाली 8 वरां काम जाता आमचें कशें येवंक जाता. And some said, we leave at 8, how can we come over here? थोडी जाणां म्हणटाली तोच एक आमकां शॉपिंगाचो टाइम आमच्यान जायना ब्रदर. And some people say, that is a shopping time, we can't come over here, brother. थोडी जाणां म्हणटाली आमकां भायर वचूंक आसा जायना ब्रदर. Some people said, we have to go out, we can't come, brother. आयसाया प्रवादी पुस्तक 55 वर्स 6 आमकां म्हणटा की Isaiah chapter 55 verse 6 tells us, सर्वेस पर मेळटा तेन्ना ताका सोद.
seek the Lord while he may be found. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका तुम्ही सोदा. Seek the Lord while he may be found. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. Call upon him while he is near. तुझ्या मोगाचेर केन्ना तो लागीं आसा ताका उलो मारूंक जाय. When we are near to the Lord, let us call upon him. आता आमी रातान दीस उलो मारता. Now day and night we call upon the Lord. दिसाक 4 पासी आमी साम 91 म्हणटा. 4 times a day we recite Psalm 91. कित्याक आता कितले तेर्स आमी करता. Now we do a lot of rosaries. कित्याक भायर वचूंक आमकां जायना. Why? Because we can't go out alone. कित्याक भायर गेल्यार कोरोना आमचे भितर येता. Because if we go out, this virus, coronavirus, सगळे will भे come for आमच्या us. भोंवतणी आसा. We have all fear around त्या us. खातीर आमी काळजीन आसा. That is why we are anxious. आता कितें म्हणल्यार आमी सगळे करूंक तयार आसा. And we are ready to do anything for God. म्हज्या मोगाचेर आमी कितले स्वार्थपणाचे. My dear friends, how we live a life of selfishness like this? कितें म्हणल्यार आमकां काम आसल्या वेळार देव नाका. Because while work we don't want God. हेल्थ आसल्या वेळार देव नाका. When we have health we don't want God. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचेर न्हू. I know, my dear brothers and sisters. डिसेंबर 26 तावन आमी मार्च 17 पर्यंत एव्हरी नाईट 12 to 5 एडोरेशन करतले. My dear friends, I know from December 26th night to March 17th, we continuously had the adoration at night. लोक कितलोय म्हाका म्हणटालो तुका पिशे लागला गी. Many people told me you're mad. थोडे म्हणटालो तू कित्याक न्हिदान गी म्हणून. And some people told me, why don't you sleep? कितें उलोवन आसता. They've talked many things. म्हाका कळीत आसलें पवित्र आत्म्यान कस म्हाका जागोवन दिल्ली की The Holy Spirit awoke me and told me that जेन्ना तो देव तुका मेळटा तेन्ना तूं सोदून घे. when you seek the Lord while he may be found. तुज्या मोगाचेर सद्या म्हाका वाट दिता. My dear friends, that God has showed us the way. तुज्या मोगाचेर जेन्ना 19 आमी अचानक हांव ब्लेसड सॅक्रमेंट चॅपलान गेलो When 19, I went to the Blessed Sacrament आनी मागणे करून रावलो. and I stayed there to pray. आनी त्याच म्हजो बर्थडे जल्माचो दीस जावन आसलो. That day was the day of my birthday. म्हज्या मोगाचेर जेजू म्हाका एकच म्हणा लागलो की Jesus told me one thing. तूं तुज्या कुटुंबाक घे आनी चल गांवांत. You take your family and go to your village. हांवें सोम्या कशें साथ घे. And I told the Lord, how is it सोम्या म्हणलो possible? ना आतांच्या आतां घे आनी चल तुज्या कुटुंबाक. And Jesus told me, now itself go and hurry to your आनी हांव home. घरा येयलो आनी सगळें आमच्या कुटुंबाक म्हणलें आमी सांजे भितर 6 भितर निकळोंक जाय. सगळें बेगीन पॅक करा. And I told my family from evening now we have to go to our ती hometown. सरप्राईज जाली. They were very surprised, बरें ताणें बेगीन तांचें पॅक केलें. but they packed their things early. म्हजी ओन गाडी आसली घेतलो आनी सीदा हांव गांवांत पावलो. I had my own car, I took it and went to my native place. म्हज्या मोगच्या 21 सगळ्या इंडियान लॉकडाऊन जालें. 21st, all over India there was lockdown. कोणाची मांडावळ. Whose plan it is? म्हजी की Is it my plan? म्हजी आयडिया की Is it my idea? म्हजी बुद्धिवंतकाय की Is it my wisdom? नो. No. कित्याक म्हणल्यार रे Why? Because पयलेच देवान म्हाका मागण्यांत बसयलें आनी देव मेळटा तें सोदूंक म्हाका ताणें शिकयलें. first of all, God made me sit and He made me seek while He is near with me. ऐन टायमार देवान म्हाका उखलून गांवांत पावयलें. At the right time, God picked me up and put me in my own त्या native खातीर place. बेतलेहमांत प्रॉब्लेम येता आसतना तो झुजाक सपनान देव म्हणा लागलो की तुज्या बायल भुरग्याक घे आनी इजिप्टाक वच. That is why the angel of the Lord appeared to Saint Joseph in a dream and told, take your wife and your child and go off to Egypt. म्हज्या मोगाचेर आतां आमचे लागीं वेळ आसा. Now also we have time, my dear हे friends. 9 दीस कंटिन्यू पवित्र आत्म्यान मागया. These 9 days, let us continually pray to the Holy वेळ Spirit. पळय नाका. Do not look at the timing. आमी आशो Let us desire. तान्यो Let us thirst. पवित्र आत्म्या मुझेर देऊन Oh Holy Spirit, come म्हाका upon me. शिकयत. You teach me. आज तुमच्या लागीं बसून म्हाका शिकय. You teach me to stay near to the Holy ती Spirit. वाळटी जर म्हज्या जिवितांत देवन येवन दी. Let all these gifts come upon me. तुज्या मोगाची हेंगडी आमचे गळे घाल. My dear friends, let us close eyes. आमचे सगळे प्लॅन डिस्ट्रॉय कर. Let us destroy our very own plans. तातूंत खंयचे आमकां सुसेग मेळा. It won't last forever. देव करता ते शाश्वत जावन आसा. Whatever God does, it is forever. ताज्या हातान आमी समर्पण दिवया आमकां.
Let us surrender ourselves into the hands of the Lord. आम्हाला प्रत्येक करा Let us pray specially. सर्गींच्या मगाळ बाप्पा Heavenly Father, आज आम्ही तुझ्या लगे परातून मागता today I pray to you. आज मुझी आयडिया मुझे चॅलेंज मुझी जाणव आहे मुझो म्हणलो अहंकार गर्व सगळं तुझ्या पायाशी ठेवतो. Lord, I surrender my selfishness, my wisdom, my intellect, my ego into your hands, O Lord. साहित्य पुढे मका गरज नातल्या वेळा किती मागण्या ये मागण्या ओस मला ओसू ना. Many a times when people told me to go for prayers, I didn't go for prayers, oh God. पण आज सगळ्या स्वतः काउचनी तुझ्या भोवतणी असा. But Lord, all around me there is anxiety, oh Lord. जाले तुमचो देव जावन आसा. Even though you are my God, तू म्हाका बक्षितालो दिवस. you are a God who forgives me. तुझ्या सोन्या My Lord, आज लालेव नाव केले परातून मागता. with a humble heart I come आज to you. तुझ्या जाणवायच्या ज्ञान म्हाका बोल. Today's fill me with the spirit of तुझ्या wisdom. दैविक सत्यान म्हाका तू बोल. Fill me with your divine मुझे power. उणेपण तू पयस कर. Take away my weakness. आज मुझे काळीज आणि मनाव तुझ्या समर्पण दिता. Today I surrender my heart and mind into your hands. जेजूच्या नावात आज हांव केले परत बापा हांव केले परत मागता. In the name of Jesus, Heavenly Father, I pray to you. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 शबांतर मारियरला hallelujah, कांतरा किरियरला मा शबांतर मारियरला लॉर्ड सेंट ऑफ पावर सर्गिंचा मगाळ बाबा जेजूच्या नावात आज आहे मागता बापा दार तुझ्या आज्ञा गार तुझ्या आज्ञा आम्ही परतो जाणवाय सत्य बोला तुझे बरो एक नवे पेंटेकोस्ट नवी सकत आमची जीवित वळणुकी आम दैविक सकत आमची जीवित वळणुकी चिन्ह संपली कोण टोपली आज नवी कर आज के सत्य मका बोल श्राबरिया प्रिया 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 शब्दरा मारियरला क्रांतरा किरियरला मा श्रबांतरा मारियरला श्रबांतरा मारियरला क्रांतरा 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 श्रबांतरा मारियरला क्रांतरा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आम्ही कंटिन्यू मागता. My dear friends, so sacrifice करायला मागता. my dear friends, let us pray continually. If possible, let us sacrifice ourselves something and pray. तोच पवित्रात्मा आमका नवे जाणवायन वरतालो. That Holy Spirit will fill us with His new wisdom. आमची पिरांत तो कान वरतालो. He will take away our fear. आणि नवी सकत आमचे तो देव येतालो. And He will put a new strength within us. आमेन. Amen.